Hello champions, welcome to Edu Enrichment. Dear student, ତମେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ତ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିଛ ୱେଭରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଥିଲା ମତେ ପିଲା ଆସି କହୁଥିଲେ। ବାକି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଆମେ ଜମା ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କ୍ୱିକଲି ତମକୁ ଆନ୍ସର ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିଦେବି ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିଦେବି ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80 ଯାଏ ହେଲା। 80ଟା ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା 100 ମାର୍କ ତମର ଥିଲା ନା, 80ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ। 100 ମାର୍କର ମୁଁ ତମକୁ ଟୋଟାଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିଦେବି। ତମେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖ, କାହାର କେତେଟା ଠିକ କରିଛ ଭୁଲ କରିଛ ମତେ ଲାଷ୍ଟକୁ କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଜଣେଇବ, ରାଇଟ? ଠିକ ଅଛି। ତମର ଥିଲା କଣ, ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆଜି ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ତମର ହେଇଛି ମୋ ଥିଲା ତମର କଣ 1 ରୁ 40 ଯାଏଁ ଥିଲା ତମର କଣ ନା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ଦେନ୍ ଥିଲା 40 ରୁ 60 ଥିଲା କଣ ତମର ଗଣିତ, ଦେନ୍ ଥିଲା ତମର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପୁରା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସବୁ ତକ ଚେକ୍ କରିଦବା। ତମେ ପୁରା ସେସନ କୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ ହେଲା। କେହି ନର୍ଭସ ହବାର ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପିଲା ମାନେ ଠିକ ଠାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ନାହିଁ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡିଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏପଟ ଦି ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି, ବାକି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ତ ସେସନ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ କହିବି, ସେସନ କୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଗ ହେଲା। ସେସନ କୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ବାକି ଯିଏ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲେ କେତେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ବୋଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ରାଇଟ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିବା ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଆମେ ଓନଲି କ୍ୱିକଲି ଖାଲି ଆନ୍ସର କରିଦବା ହେଲା। ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ଆଉ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीटली पूरा फास्ट टू लास्ट एटा सुनो, एटा एक्चुअली सुनो, एटा एक्चुअली के सेट अछि किंतु तमरो समस्तंकर पिले क्वेश्चन तम समस्तंकर सेम हैला। समस्तंकर सेम, खाली क्वेश्चन नंबर खाली अल्टरनेट तमे क्वेश्चन खोजी के मैच कर देखि दो। ठीक अछि। अच्छा देखो, फास्ट क्वेश्चन देछि कोन ना, क्वेश्चन नंबर 1 ରୁ 4 देछि कोन ना, हमको चारिटा लेखा फिगर देछि। एथिरो डिफरेंट की डिफरेंट केटा हम खोजिबा। पहले पहले क्वेश्चन नंबर आंसर की राइट आंसर 1 रो पहले ऑप्शन ए राइट आंसर हैला। ऑप्शन ए होछि कोन हमरो राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 रो पहले आंसर की हबो, दैट इज ऑप्शन डी। ओनली आंसर तम पाखरे मु जानछि तमे पूरा व्यस्त पूरा तम भाई ओनली आंसर खाली कहि दउछि। डिटेल हम पछे पर डिस्कशन करिबा। एबे हम खाली आंसर खाली चेक करबा, ए बी सी डी खाली चेक करबा जस्ट। ठीक अछि। देन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 3 रो कोन अछि। क्वेश्चन नंबर 3 रो पिले राइट आंसर कोन हिजो, दैट इज ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 रो पिले क्वेश्चन नंबर 4 रो राइट आंसर हिजो, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? मु ओनली खाली आंसर कहि दउछि हैला। ओनली आंसर खाली कहि दउछि। देखो देन आसला जो क्वेश्चन नंबर 5 पे देछि कोन ना, हमको लेफ्ट साइड रे गोटे फिगर देछि, तार राइट साइड रे तार सेम टाइप रो फिगर ना कोन देछि हमको रुह। एबीसीडी डाउन पके दिए प्रश्न दि जाइतो चित्र सहित समान लागुथिबा ये जो चारिटा ऑप्शन अछि आ सहित किए तुमको सेम लागुछि, बाकी तो बहुत इजी। तो 5 नंबर के आंसर किए इज ऑप्शन बी राइट आंसर। ना ये जो वाला फिगर एटा मतलब से वाला फिगर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए फिगरटा कोठी अछि, ए फिगरटा कोठी अछि, दैट इज ऑप्शन बी रो अछि। खोजिबो कोन माने ए फिगरटा चारटा अंदर कोठी अछि होला। देन 7 नंबर, 7 नंबर देखिलो, 7 नंबर देखो एमिति गोटे मुन थिबो, एठी गोटे थिबो, एठी गोटे थिबो, देखला 7 नंबरटा कोठी देखो ऑप्शन सी रे देखो। एठी देखो एठी अछि मुन, एठी गोटे मुन, तळकु तळु दिटा हो कि ना। ताले 7 नंबर के आंसर किए, दैट इज ऑप्शन सी। अरे भलो ना भलो सेशन सब करछ ना करनो। अरे क्वेश्चन इजी थिला जानि छी, क्वेश्चन माने मानसिक दक्षता टोटल इजी, काना खाली फिगर ही देछ तुमको, तो खाली फिगर करी आसीबो। यस और नो? ठीक अछि। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन, दैट इज ऑप्शन सी। माने किछ नै, माने ए फिगरटा आदरे कोठी अछि, या तो କଥା कोन। क्वेश्चन नंबर देन देखिबा 9, 9 को जिबारी 9 नंबर पिले कोन ना, 9 नंबर देछि कोन ना, तमे एठी जो ब्लैंक स्पेस नाही, ई जो स्पेसटा एठी चारिटा मध्यरु आनी कोटा केटी फिट करेले ये गोटे कंप्लीट फिगर हे जिवो हैला। माने 9 10 11 12 जो नंबर अछि जो, ताले देखो 9 नंबर प्ले आंसर कोन, दैट इज पिले ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डी नुहे कि बी नुहे कि ए नुहे। 10 नंबर पिले क्वेश्चन आंसर कोन होबो, पिले 10 नंबर मध्ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर? मु खाली क्विकली कर दोछि खाली हैला। देन 11 नंबर देखि दियो, 11 नंबर पिले आंसर कोन हे जिवो ना, दैट इज ऑप्शन डी आल्सो। 11 नंबर ऑप्शन डी। 12 नंबर पिले कोन हे जिवो ना, 12 नंबर ऑप्शन बी। क्लियर? देन देखि देबा आसला 13 रु 16, 13 रु 16 कोन देला माने ये सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 माने 4 नंबर स्टेज रे
କୋଉ ଭଳିଆ ଫିଗର ଆସିବ ସେ କହିବା କଥା ଏଇଆ 13 ରୁ 16 ଯାଏ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ଫିଗର ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଆ ପରେ କେମିତି ଫିଗରଟା ଆସିବ that is 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ that is ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି କ୍ଲିୟର କାରଣ ଦେଖୁନ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଡି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଣି ତଳକୁ ସିଡିଟା ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ସିଡିଟା ଆସିବ yes or no that is ଅପସନ ବି। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପିଲା ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା that is also ଅପସନ ଡି କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ଦେଲା କଣ ନା 15 ନମ୍ବର କଣ that is also ସି ଅପସନ ସି କ୍ଲିୟର। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ that is ଅପସନ ଡି 16 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି। ମୁଁ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି ହେଲା ଖାଲି ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କ୍ୱିକଲି କହିଦଉଛି। 17 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖିଦିଅ 17 ନମ୍ବର ହଉଛି ପିଲା ଅଲସୋ ଆନ୍ସର ଡି। 18 ନମ୍ବର ଦେଖିଦବା 18 ନମ୍ବର ପିଲା ଆନ୍ସର ସି 18 ନମ୍ବର ହେଲା। ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛ ନା କରୁନ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଠିକ ମାରୁଛ ତ। 19 ନମ୍ବର ପିଲେ 19 ନମ୍ବର that is ଅପସନ ଏ କ୍ଲିୟର। 20 ନମ୍ବର ଫିଗର ପିଲେ ଅପସନ ଏ 20 ନମ୍ବର ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱିକଲି ଖାଲି ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କହିଦଉଛି ହେଲା। 21 24 କଣ ନା ତମେ ଖାଲି ଏ ଯୋଉ ଫିଗର ରେ ଆଗ ଆଣି କୋଉ ପିସଟା ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟାକୁ କାହାକୁ ଆଣି ସେଟ୍ କରେଇଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଗର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫିଗର ହେଇଯିବ ସେୟା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ। ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖିଲ 21 ନମ୍ବର କୋଉଟା ଲାଗୁଛି that is ଅପସନ ଏ। ଯଦି ୟାକୁ ଆଣି ଏଇଠି ସେଟ୍ କରେଇବି ଇଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଫିଗର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିଲ 22 ନମ୍ବରରେ ବି ଲାଗୁଛି ବି କାରଣ ଦେଖ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ବାହାରିଛି ୟାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଦେବି ଇଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଗର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଏମିତିଆ ଫିଗର ହେଇଯିବ ହଁ କି ନା। ଦେନ୍ 22 ନମ୍ବର ଗଲା क्वेश्चन पिले ରିଜନିଂ क्वेश्चन ବା ଯୋଉ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା क्वेश्चन ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ମାନେ ଖାଲି ଫିଗର ହିଁ ପକେଇଛି ଠିକ ଅଛି। 23 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖିଦିଅ 23 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ କଣ ଦେଉଛି that is ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ହଁ କି ନା। 24 ନମ୍ବର ପିଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ 24 ନମ୍ବର ଅଲସୋ ଅପସନ ବି। ଦେନ୍ ଦେଖ 25 କରିବା ଦେଖ 25 ଆସିଲା କଣ ମିରର ଇମେଜ ଆସିଲା ମିରର। ମୁଁ ତମେ କହିଥିଲି ମିରର ଇମେଜ କଣ ମିରର ଇମେଜ ରେ ଲେଫ୍ଟ ଟା ପଳେଇବ ରାଇଟ କୁ ରାଇଟ ଟା ପଳେଇବ ଲେଫ୍ଟ କୁ ହେଲା। ଡାହାଣଟା ବାଁକୁ ଯିବ ବାଁଟା ଡାହାଣକୁ ଯିବ ଦେଖ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଏପଟିଆ ବାହାରିଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କେବଳ ଏଇଠି ବାହାରିଛି ଦେଖିଲା ଜଳ ଆମକୁ ଅପସନ ବି। 25 ନମ୍ବର କିଏ that is ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର yes or no। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ଅଲସୋ 26 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଖାଲି କଣ ଅପସନ ବି କି ରେ ନା ନା ଠିକ ରେ ତୁକ୍କା ମାରିବନି କି ହେଲା ତୁକ୍କା ମାରିବନି ହେଲା ଠିକ ଅଛି। 27 ନମ୍ବର ଏଠି ଆଉ ଅପସନ ବି ଭୁଲରେ ମାରିବନି ଦେଖ ଏଟା ଉଲ୍ଟା ଅଛି ଏଟା ଦେଖ ମିରର ଇମେଜ ରେ କଣ ଡାହାଣଟା ବାଁକୁ ବାଁଟା ଡାହାଣକୁ ଟିଟା ଏ ଟିଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଏ ଟିଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଭି କୁ ଭି ସେମିତି ରହିବ ହେଲା। that is 27 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ ଅପସନ ଏ ବି ନୁହେଁ ହେଲା ଖାଲି କଣ ଖାଲି ବି ଅପସନ ହଉଥିବ ନା କଣ ଜମା ନୁହଁ। 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ that is 28 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ ହେଇଯିବ that is ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି 28 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 29 ନମ୍ବର 29 ନମ୍ବର କହୁଛି ମାନେ ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଦେନ୍ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫିଗର ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫିଗରଟା ଆସିବ ଠିକ ତାର ମେନ୍ ଫିଗର ତାର କୋଉଟା ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 29 ର ପିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ that is ଅପସନ ଠିକ ଅଛି। 30 ର ପିଲା କୋଉଟା ହେଇଯିବ 30 ର ଅପସନ ବି କ୍ଲିୟର। 31 ର ମୁଁ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି କ୍ୱିକଲି ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର ତମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତମର କେତେ ଠିକ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି କରେଇ ଦଉଛି ହେଲା। 31 ର ପିଲା ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 31 ର ଅପସନ ବି ଏ ନୁହେଁ ହେଲା 31 ର ଅପସନ ବି କ୍ଲିୟର। 32 ର ପିଲେ ଅପସନ ଡି ବି ନୁହେଁ ଖାଲି କଣ ବି ହଉଥିବ ନା କଣ ଜମା ଅପସନ ଡି କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 33 ଦେଲା କଣ 33 ଦେଇଛି କଣ 33 36 ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାମ ଚିତ୍ରରେ ଫିଗର ଦିଆଯାଇଛି ଚାରୋଟି ଏବିସିଡି କ୍ରମରେ ଡାହାଣ ପାଖେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡାଂଶ ଗୁଡିକ ନେଇ ଯେ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରକୁ ଓହୋ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପିସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତିନିଟା ପିସ୍ ଅଛି ୟାକୁ ନେଇକି କେମିତିଆ ଫିଗରଟି ତିଆରି ହେଇପାରିବ ଏ ହବ ନା ବି ହବ ନା ସି ହବ ନା ଡି ହବ ଏ ଯୋଉ ପିସ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉ ଏଟା ବହୁତ ଇଜି। 33 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦେଖିଲ ଦେଖ ଏଇ ତିନି ପିସ୍ ନେଇକିରି ଏମିତିଆ ଫିଗର କରିବ ହେଲା that is ଅପସନ ବି ହଉଛି ମୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଏ ଦି ପିସ୍ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ହଁ କି ନା that is ଅପସନ ବି। 34 ନମ୍ବର 34 ନମ୍ବର ମାନେ ଦେଖିନ ତମେ ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ଖେଳୁଥିବ ଆଣିକି ଛୋଟବେଳେ ପଜଲ ଥିବ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ନା ସେଇଭଳିଆ ଫିଗର ହେଲା 34 ନମ୍ବର that is କଣ ହେଇଯିବ that is also ଅପସନ ବି କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର 35 ଦେଇଦେଲା କଣ ଏ ତିନିଟା ପିସ୍ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ କେମିତିଆ ଫିଗର ତିଆରି ହେଇପାରିବ that is ଅପସନ ଏ କ୍ଲିୟର।
ठीक है 37 सॉरी 36 36 होची ऑप्शन सी 36 ऑप्शन सी क्लियर देन देखिबा 37 कोन 37 40 कोन देला 37 40 देला चारटा दिया है जे उत्तर चित्र मध्य प्रश्न गुडी को गुप्त भाबे लुचि की अछि माने ए जो फिगर टा आ भितरे कोठी अछि देखुनो एमतिया फिगर टा कोड देखलो ए देखो एठी अछि ऑप्शन बी ताले 37 के दैट इज ऑप्शन बी 38 से देखलो जेड भलिया कोठी अछि जेड भलिया रेड देखो एठी एठी अछि ऑप्शन ए रो अछि देखो ना देखो एमति लुचि की अछि एठी अछि हाँ कि ना 38 गला 39 देखलो एस भलिया कोठी अछि एस भलिया ए देखो एठी अछि एठी हाँ कि ना एठी अछि आ गुड नाही तो 39 आंसर की दैट इज ऑप्शन बी 40 देखलो कोठी अछि 40 तो ए देखा जाउछि एटा कान एमती हला एठी गोटे गार हाँ कि ना आ गुड नाही ताले 40 कोन हेला आंसर क्लियर मैथ को जिवा क्विकली कर दबा हला मैथ तो समझ हाँ ମୁଁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଟିକେ ଗୋଟେ मिस्टेक कर देथिले माने लास्ट वीडियो रे कहला बेले क्लियर कर दिए देखो 41 रे पिला आंसर कोन ना 10:45 रे गला 3:30 रे पहुंचला ताले 10:45 रु 11:45 घंटाटे 11:45 रु 12:45 2 घंटा 12 रु 1:45 केतेटा 3 घंटा 2:45 रु 3:45 केते सॉरी 1:45 रु 2:45 3 घंटा तेने 3:45 रु 4:45 भूल भूल कहली कि सॉरी 10:45 रु 11:45 घंटाटे 11:45 रु 12:45 2 घंटा 12:45 रु 1:45 1:45 रु 2:45 2:45 रु 3:45 5 घंटा किंतु आमे 3:45 जाए जीवानी सेठु आमे 3:30 जाए जीवा ता माने 5 घंटा रु आमे 15 मिनिट कम जीवा ता माने केते हबो दैट इज 4 घंटा 45 मिनिट क्वेश्चन करनो हां कि ना क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 ताले 41 आंसर कोडा हबो ताले 41 आंसर 4 घंटा 45 मिनिट 42 देला 5 58394 माइनस 86 माइनस 86 इज इक्वल टू डैश इनटू केते दैट इज 678 हां कि ना क्वेश्चन करनो सॉरी सॉरी 678 होनी 677 ठीक है रो 677 ହେଲା 677 ହବ କ୍ଲିयर अच्छा ये देखो ये जो 43 क्वेश्चन टा बहुत पिला भूल करचंती कार के डाउट अछि मु जानि देखो पिला के कोन क्वेश्चन देखो देखो देइछि कोन हमको 500 अंडा देखो 500 अंडा रु 3/25 कोन हेछि ना भांगी गला माने मते कहला गो 500 रो 3/25 जे केते हिजिवो ताको काट देले केते गेला 20 20 30 60 माने 500 रु 60 अंडा भांगी गला फास्ट कथा कोन देखो एठी लिखा है कोन देखो समुदाय अंडा संख्यार 1/5 भाग कोन रखाला गेस्ट मान पई ताला समुदाय हम पाके से 500 अछि 500 रु 1/5 1/5 माने केते ना सर 100 टा हां कि ना ता माने एठी 100 रखाला गेस्ट मान पई 60 भांगी गला ताले टोटली थिला 500 सेतुरो गला 100 गेस्ट मान पई भांगिला 60 रहिला केते आ 340 आंसर की दैट इज ऑप्शन सी हां कि ना यस और नो क्लियर तो 44 देखो जणे दुकानी 200 टंका रे गोटिए कांथ घंटा किनी 40 टंका लाभ रे बिकिला ताले तार क्रय मूल्य केते थिला 200 आउ लाभ कला केते केते टंका 40 टंका 40 टंका लाभ ता प्रॉफिट कला केते 40 टंका ताले तार टोटल बिकिला केते अच्छा 240 टंका आउ कोन हां कि ना करचना करनो बोले आंसर कर एक्चुअली टाइम तुम बेस्ती हो मु जानी तुमको ओनली खाली आंसर खाली कहि दउछि बस तुम खुशी हां कि ना 1500 टंका रे कोन ला सेउ किनिला तार जो ट्रांसपोर्ट खर्च तार 100 टंका तार एक्स्ट्रा तार चार्ज खर्च होला बिकला तो केते टंका रे देखु ना 2236 टंका रे माने 1500 प्लस 1600 समान केते 1600 1600 रे किनिला 2236 रे बिकिला ताते लाभ केते होला दैट इज 630 टंका केमति करिवो ना 2236 रु फेड दबो 1600 कोन हो कि ना एटे 630 टंका होला देन 46 तला कोन गोटिए पंचभुजर परिमाप माने कोन पेरीमीटर होला 80 सेंटीमीटर देछि तार चारटा साइड देछि केते 63 माने एमतिया पांचटा साइड हे के अछि 1 2 3 4 5 ହେଲା पांचटा साइड हे के अछि पांचटा साइड रो टोटल केते देछि 80 देछि किंतु देखि चारिटा साइड केते देछि ना 63 ताले 63 रे आ केते ऐड हेलो 80 हबो ना सर 17 हो कोन तन केते हबो दैट इज ऑप्शन डी राइट आंसर
एक संपूर्ण कोणर समकक्ष केउट संपूर्ण कोण माने केते 360 तो 360 माने कोन चारटा 90 डिग्री हेले समकोण हबो कोन ताले 47 आंसर की दैट इज ऑप्शन डी राइट आंसर क्लियर क्विकली कर दवा छाड़ दवा हला गोटिए आयत क्षेत्रर समस्त कोणर जोगफल हम जानते जे आयत क्षेत्र स्क्वायर हो जा हो समस्त केते ये 90 ये 90 ये 99 तो टोटल केते हबो अच्छा 360 हो कोन यस और नो क्लियर 48 गला 49 हैला 49 टा पिला एक्चुअली मु लास्ट माने जो लास्ट करथली वीडियोटा से रंग थिला एकदम क्लियर कर देते एक्चुअली क्वेश्चन कोन देथिला 115 जन 115 परिवार सर्वे करबा पे प्रत्येक परिवार संतान संख्या निम्न ब्रैकेट रे दिया जायछि 115 परिवार अछि हैला सेतु देखो 20 20 परिवार संख्या संतान केते 1 2 संतान थिबा परिवार संख्या केते 30 3 परिवार संख्या आसीबा केते 35 ताहले से मते कहूची संतान अच्छा आ एठी गोटे अछि गोटे 4 जण माने संतान थिबा केते परिवार अछंती 5 अछंती तेजी संतानहीन परिवार संख्या केते देखो एठी केते ना एठी 4टा संतान थिबा वाला के जण अछंती 5टा परिवार संख्या तांको 5 आउ 3 वाला केते अछंती ना 35 2 वाला केते अछंती ना सर 30 एक वाला केते अछंती ना सर 20 ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ତକ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ 5 5 10 0 1 ହେଲା 1 3 3 6 1 7 2 କେତେ 8 80 ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ 80 जो 80 ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେ 115 ପରିବାରରୁ 80 ପରିବାର ଆସିଲେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଅଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ନା ସାର୍ 115 ଜଣ ଟୋଟାଲି ପରିବାର ଥିଲା ସେଥିରୁ 80 ଜଣ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ଅଛି ତାହେଲେ ନାହିଁ କେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 25 ଠିକ ଅଛି ହେଲା क्लियर ना क्लियर नो आ का डाउट नहीं क्वेश्चन टा तो क्लियर देन सॉल्व देन देखो 50 रे देला कोन 50 रे देला 1 आ 11 मध्ये रे केते गोटी मौलिक संख्या तेमन सा के की अछि ना सर 2 3 5 आ 7 9 नो कि 11 नो ता मझी रे कहछि मझी रे केते टोटल हबो टोटल ताले 4टी अछि 4टी तो 50 रे आंसर पिले कोन हबो दैट इज ऑप्शन बी क्लियर तापर 51 देला 999 ଆଉ 9999 को मल्टीप्लाई कले केते हबो ले केते हबो ना 9989001 समस्त करथिबा मल्टीप्लाई किछ नै 0.2 एंड 0.03 को गुणनफल केते हबो दैट इज 0.006 दैट इज ऑप्शन ए राइट आंसर समस्त कर 64 ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନକୁ ଯୋଗଫଳ ସେଟା ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ 64 ଗୁଣନକୁ ସବୁ କିଏ ନା ସାର୍ 64 ଗୁଣନକୁ 1 2 ଆଉ ଟିକେ 4 8 16 32 64 ଏତିକି ନା ଏତିକି ନୁହଁ ଯାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କଲେ କେତେ ହବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସାର୍ 127 ହେଲା 126 ନୁହଁ ରେ 127 ହେଲା 54 ଦେଖିବା 20 ଆଉ 30 ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣକ ମାନେ କଣ HCF ଗସାଗୁ ତ କେତେ ସାର୍ 5 ହବ ଆଉ କଣ ହେଲା କେହି ଟେନସନ ନିଅନି ନର୍ଭସ ହୁଅନି ऑलरेडी जहाँ तुम एग्जाम रे करके आस भूल भाल कौन हेतिबो जहाँ हेतिबो तमे एबे फोकस कर काहा ऊपर ना तुमर 8 तारिख बा 9 तारिख रे तुमर ओएफ एग्जाम होची ओएफ एग्जाम ता पे फोकस कर हला खाली आंसर चेक करते मते कमेंट रे जणाई दे कोन केते रहिला ठीक अछि के व्यस्त हबार नै हार्ड कथा कहबी जे आज फर्स्ट टाइम क्लास देखिलो सेशन को लाइक करिकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया राइट ओके ठीक है देखिए नेक्स्ट देखिया 55 देखिबा 55 देला कोन ना एति की 6.082 60.82 660.2 एंड 0.6082 को सरल कले याकू हिसाब पत्र कले केते हबो 55 नंबर पिले आंसर केते हिजो दैट इज ऑप्शन बी 674.4938 क्लियर 56 नंबर 0.1 0.0.9 ए तीन को मल्टीप्लाई कले केते हबो दैट इज 0.001 001 तीनटा हला देन 57 टा देखो ये फर्स्ट डिवीजन है तापर मल्टीप्लाई तापर एडिशन ता माने कोन देखनो 3/2 देखो एटी हरण चिन्ह अछि याकू उल्टे के मल्टीप्लाई कर दे एपटे उल्टे के 2/3 कर दे ना रेसिप्रोकल हे जीवो ना देन इनटू 2 कर दियो 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल रहला केते 2 हमने 2 प्लस 3/2 हमने 2 दुने 4 3 7/2 केतेला दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर अरे क्वेश्चन कर न हो कि ना यस और नो ओके देन देखिबा 58 क्वेश्चन 999 को 1000 रे दशमिक रे कन्वर्ट कले केते हबो कि रे हमें जानिचे दशमिक परे तीनटा संख्या बा तीनटा 0 1 रे
तार माने ऑप्शन सी राइट आंसर काना 0.999 कहले केते ना 999 बाई दशमिक पर जेतिकिटा संख्या थाई एक रे सेतिकिटा जीरो तार माने ऑप्शन सी राइट आंसर क्लियर एठी देखो एठी दिला हम कोन एठी देइथला कोन माने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर डेसिमल ले किंतु एठी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिया त ये केमति हिजिवो ना सर 238 बाई 1 रे 3टा जीरो तो याको 2 रे काटिला केते हिजिवो सर 119 याको 2 रे काटिला केते जटी हिजिवो 500 त माने 119 बाई 5 तेलो कोठी अछि दैट इज ऑप्शन ए क्लियर लास्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर क्वेश्चन माने सॉरी मैथ लास्ट क्वेश्चन टा मैथ रे कोन देछि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर रे परिणत कले उत्तर केते प्ले देखो हम समझ जानिछे पिला एटी समझ एक मारते अरे एक नो सुनो सुनो गोटे मीटर समान 100 सेंटीमीटर किंतु ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर देछि तन दैट इज केते हो दैट इज 0.01 जदि खाली मीटर देथांदा 100 मीटर हितांदा गोटे मीटर माने 100 सेंटीमीटर यो मीटर स्क्वायर देछि बा सेंटीमीटर स्क्वायर रे काना सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रे मल्टीप्लाई कले केते हो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर हो बुझना बुझना दैट इज 60 आंसर की दैट इज ऑप्शन बी राइट आंसर क्लियर आशा करो सेशन टी भल लागिथिबो बाकी सुनो ओडियाटा जो तुम जो रही जाइछि ओडियाटा हम ऑलरेडी अपलोड कर देछि देखो तुम लास्ट वीडियो कर देछि सेटा चेक कर देबो आ बाकी मते समस्त कमेंट रे जणेबो टोटल तुम केते ठीक हैला केते भूल समस्त कमेंट रे जणेबो हैला कमेंट रे जणाओ बाकी हमें नेक्स्ट क्लास रे बस काली की गोटे कट वीडियो गोटे नेसे कट वीडियो तुम केते मार्क तुम रहउछि केते सिलेक्शन जीवो कोन जीवो ठीक अछि आशा करो सेशन भल लागिथिबो बाकी सेशन को समस्त लाइक कर दियो तुम चैनल को फर्स्ट टाइम देखला चैनल के सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू जय जय